গত 13ই জুলাই সোমবার কোন্নগর বাবা লোকনাথ মন্দিরের সকালের নিত্য পূজা এবং বাবার বস্ত্র, সন্ধ্যার শীতল ভোগ ও যাবতীয় দায়ভার গ্রহণ করেছেন মন্দির কমিটি। সকল ভক্তদের উদ্দেশ্যে জানানো হচ্ছে যে সকল ভক্ত মন্দিরে বাবার জন্য কিছু করার ইচ্ছে প্রকাশ করেন তাহলে মন্দির কমিটির সঙ্গে যোগাযোগ করুন। 9051702001 এই ফোন নাম্বারে। ধন্যবাদ। ওম অপবিত্র পবিত্র বা সর্বভক্তান গতো বিবা যস্মনে তুঙ্গরিকাক্ষ সবাজ্য অভ্যন্তর শুচি। ওম মাধব মাধব বাচি মাধব মাধব হৃদি। ওম বিষ্ণু ওম বিষ্ণু ওম বিষ্ণু ওম তদ বিষ্ণু পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয় দিদিব চক্ষুরাধন। বং এতে ভগন্ধ দিব্যন এতে গন্ধে পুষ্পে এতে ভগন্ধ দিব্যন অধিপতয়ে দেবায় বিষ্ণবে নমঃ এতে গন্ধে পুষ্পে শ্রী গুরবে নমঃ এত সম্প্রদায়। ओम हरितं संगतविधिं चारितं दवतं रत्नकल्पतरांबर फलसुभीभवराभिहस्तं प्रो ओम लक्ष्मणगंगा मंगलकरं कलं भूषणं भूषणं श्री कुमार महादेवाय कृष्णपक्षे अमावस्यां अंजुल भूषणं देव शर्मा श्री विष्णु देविकाम श्री भक्तया द्वारिकप्तदेव्या एते गंगे पुष्पे दिव्यो गंगा दिव्यो नमः अधिपतये देवाय यज्ञस्य विष्णवे नारायणाय नमः एते गंगे पुष्पे श्री गुरवे नमः इत संप्रदाय पूजान्यभ्यो नमो नमः एते गंगे पुष्पे जलाधिपतये ब्रह्माय नमः सर्ववस्थान गतो यस्मै सुंदरी शास्त्रं सवज्यो अभ्यन्तरचिति। ओम माधव माधव वासी माधव माधव हरि साधव सर्वे सर्वकार्येषु श्री माधव नमस्ते माधव नमस्ते माधव नमस्ते माधव। ओम एकदंत महाकाय लंबोदरं भुजाननं विश्वनाथं देवं हे रंभप्रणं। ओम विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु ओम तद विष्णु परमं पदं सदा पुष्पन्ति शूलय शुभवेशनमन्दस्वामिन विष्णुविशेषतलं चन्द्र पूर्णदेवता आसनभुवेशने विनियोग। ओम कृत्यया गीता लोकादेवी त्वं विष्णुनाथता तंचधारयमाण नित्यं पवित्रं पुरुषासनं वने गुरवे नमः फलं लोकनाथ। जय ब्रह्म लोकनाथ जय माता लोकनाथ जय सत्य लोकनाथ। সকল ভক্তদের উদ্দেশ্যে জানানো হচ্ছে যে সকল ভক্ত মন্দিরে বাবার জন্য কিছু করার ইচ্ছে প্রকাশ করেন তাহলে মন্দির কমিটির সঙ্গে যোগাযোগ করুন। 9051070201 এই ফোন নাম্বারে। ধন্যবাদ। আমাদের মন্দিরের পুজো ও বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানের ভিডিও ভালো লাগলে ইউটিউব চ্যানেল সাবস্ক্রাইব এবং ফেসবুক পেজ ফলো, লাইক ও শেয়ার করুন।